नाज़रीन, इमरान खान का वजूद जितना इस कौम के लिए बायस राहत है, उतना ही नून लीग का बायस ज़लालत है। सियासी जमातों के लिए मिल बैठ कर इतिहाद बनाना तो आसान था, लेकिन इसके नतायज बहुत ही भयानक निकले। ऐसे में इमरान खान ही वो वाहिद सियासतदान है जो इन सब को लगाम डालने में कामयाब रहे। और वैसे भी कहते हैं कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। इमरान खान को इनके 4 साल दौरे हुकूमत की वजह से बदनाम करने की कोशिश की गई, और इस कोशिश का किसी को फायदा हो या ना हो, नुकसान जरूर नून लीग को और उसके करता धर्ताओं की झोली में गया है। अब इसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि इमरान खान को जेल में डालकर इनकी पार्टी को कॉर्नर करके इनसे इंतखाबी निशान छीन कर भी कोई इन्हें शिकस्त से दो चार नहीं कर सका। इमरान खान आज भी उसी मजबूती से खड़े हैं, और अब जो खबरें हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे वो भी कुछ इसी नोयत की हैं। पहली और अहम तरीन खबर तो यह है कि पीडीएम को बनाने वाले और बाबूजी को वतन वापस लाने वाले आखिरकार अपनी इन गलतियों पर पछताने लगे हैं। और ये जो लाइव स्ट्रीम मीडिया पर खबरें दी जा रही हैं कि इमरान खान अब सियासत में नहीं रह रहे, तो सब सिर्फ एक ढकोसला है ताकि अवाम को असल हकायक से दूर रखा जा सके। अब यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि ताकत और हल्के क्यों अब नून लीग से खाइफ और कप्तान के खैरख्वाह बनने लगे, अचानक हवाएं खान साहब के हक में क्यों चलने लगी हैं। इन पर तफसील से बात करने से कबल आपको ये भी बताते चलें कि बल्ले का इंतखाबी निशान छीन कर पीटीए के साथ जो ज्यादती की गई, इसका हिसाब बराबर हो गया। इन पर तफसील से बात करने से कबल आपको ये भी बताते चले कि बल्ले का इंतखाबी निशान छीन कर पीटीए के साथ जो ज्यादती की गई, इसका हिसाब बराबर हो गया। और जिसने ये हिसाब बराबर किया वो हस्ती किसी से कम नहीं। लेकिन बल्ले का निशान वापस लेने पर पीटीए के मुखालिफिन को क्या मुश्किलात उठानी पड़ी हैं? क्या नए इंतखाबात मुलतवी हो गए? क्या अब इमरान खान की रिहाई 8 फरवरी को होगी? इन बड़ी खबरों से आपको आगाह करने से पहले बड़े मियाँ का भी सियासी अहवाल बता दें कि बड़े मियाँ को वतन वापस आने वालों की हंडिया बीच चौराहे में ही फूट गई, और इनकी अपनी पार्टी के वर्कर ही और रहनुमा ही बड़े मियाँ के एजेंडे को पब्लिक करने लगे। अब काबिल गौर पॉइंट ये है कि जावेद हाशमी ने बड़े मियाँ का कौन सा राज उगल दिया? ऐसा क्या हुआ जो सारी गेम इमरान खान के हक में चली गई? वज़ीर आज़म हाउस में किस बात का शोक मनाया जा रहा है? बड़ी खबरें आ गई। ताकतवरों ने फैसला कर लिया जमान पार्क से राब्ते बहाल। नवाज शरीफ की छुट्टी मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल ने अवाम को मजीद परेशान कर दिया। मुल्क में करप्शन, बेरोजगारी और साजिशों के खिलाफ आज इमरान खान चट्टान की तरह जमकर खड़े हैं, और मुल्क की बाकी तमाम पार्टियां इनके मुखालिफ हैं। अब खबरें यह भी हैं कि एलामिया इलेक्शन कमीशन में कहा गया कि उम्मीदवारों के निशान अलर्ट होने के बाद मुख्तलिफ फोरम्स से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। एलामिया इलेक्शन कमीशन के मुताबिक निशान अलर्ट होने के बाद मुख्तलिफ फोरम से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। निशानात अलॉटमेंट के बाद प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दिया जा चुका। इंतखाबी निशानात की तब्दीली के अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताखीर का खदशा पैदा होगा। इलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में बैलेट पेपर की छपाई शुरू कर दी है। तबाद का काम गुज़श्ता कल से शुरू हो चुका है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट के बाद तीनों प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को बैलेट पेपर की छपाई का ऑर्डर दे चुका, और प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया है। अगर इसी तरह इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इससे एक तरफ तो इलेक्शन में ताखीर का खदशा पैदा होगा, क्योंकि बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट करवाना पड़ेंगे जिसके लिए पहले ही वक्त महदूद है, और दूसरी तरफ जो स्पेशल कागज बैलेट पेपर पर मुहैया किया गया वो भी जाया हो जाएगा। 2018 के इंतखाबात में 800 टन कागज बैलेट पेपर की छपाई के लिए इस्तेमाल हुआ था, जबकि इस बार 2024 के इंतखाबात में 2070 टन कागजात इस्तेमाल होने का तखमीना है। इसी तरह 2018 के इंतखाबात में 11,700 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। इस बार 18,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2018 में 220 मिलियन बैलेट पेपर छुपाए गए थे, जबकि इस बार 260 मिलियन बैलेट पेपर छुपाए जा रहे हैं। नज़र मौजूदा बुरहानी सूरत-ए-हाल से निकलने का हल सिर्फ इमरान खान के अपने पास है। यह बात मुक्तदरा हलकों को बाखूबी समझ आ चुकी है, लेकिन नून लीग को मैं ना मानू की रीट पर कायम है। खबर आई है कि सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी ने कहा कि नवाज शरीफ सियासतदान नहीं, कारोबारी शख्स थे। आइंदा इलेक्शन में आजाद उम्मीदवारों की अक्सरियत जीतेगी। अगर ये नताइज ना हो तो मेरा नाम बदल देना। तफसीलात के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने कहा कि आजकल इंतखाबात मौजू बहस बने हुए हैं। 8 फरवरी पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। हल्के ने मुझे इज्जत दी है, मैं इन्हें बिकने नहीं दूंगा। इन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन ने कभी इस हल्के के लिए काम नहीं किया। जहांगीर तरीन एक इलेक्शन जीत सके, वो भी जितवाया गया था। मैं यकीन दिलाता हूँ मैं मुकाबला करूंगा। इन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन का मुल्तान से क्या ताल्लुक है, ये तो बाहर के लोग हैं। मुस्लिम लीग नून ने इस सीट को कुर्बान कर दिया। शेख तारिक रशीद को लड़ने देते। इलेक्शन के नतायज आज बता देता हूँ। 30 से 35% सीटें नून लीग की होंगी, 20% तक सीटें पीपल्स पार्टी की होंगी, बाकी आजाद होंगे। पीटीआई का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। अगर ये नतायज न हो तो मेरा नाम बदल देना। मोहसिन नकवी जितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, हक बनता है इन्हें वज़ीर आज़म बना दें। साबिक चेयरमैन पीटीआई को समझाया था, जो सलूक नवाज शरीफ के साथ हो रहा है वही तुम्हारे साथ होगा। अमेरिका हमारा नंबर 1 दुश्मन है,
پاکستان کو ختم کرنا ان کے فیور میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سیاستدان نہیں کاروباری تھے، مگر انہیں سیاستدان بنا دیا گیا۔ جہانگیر ترین بھی کاروباری تھے، آج ان کی اپنی جماعت ہے۔ دوسری جانب وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر گمراہ کن مہم کی روک تھام کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈی جی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جے آئی ٹی کے کنوینئر ہوں گے۔ اس کے علاوہ آئی بی آئی ایس آئی کے نمائندے اور ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس جے آئی ٹی میں شامل ہوں گے، جبکہ پی ٹی اے کا نمائندہ بھی شامل ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ جے آئی ٹی میں شامل آئی بی اور آئی ایس آئی کا نمائندہ گریڈ 20 کا افسر ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جے آئی ٹی ملزمان کے شناخت کر کے قانون کے کٹہرے میں لائے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں شیر افضل مروت سے متعلق، جن کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بہت جلد پی ٹی اے کے چیئرمین بنا دیے جائیں گے۔ اب خبریں یہ بھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے اڈیالہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیر افضل مروت بہادر آدمی ہے، فرنٹ فٹ پر کھیلتا ہے، کبھی کبھار ایسی ویسی باتیں کر دیتا ہے۔ انہوں نے سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے، کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی، شخصیات کے بارے میں بات کی۔ عمران خان نے آج پھر قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرو ورنہ اللہ کی پکڑ ہوگی۔ یہ ہم سے خوف زدہ ہیں، ہمارا انتخابی نشان تک چھین لیا، ہمیں مہم تک چلانے نہیں دی جا رہی، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان نے کہا کہ عدلیہ پر بھی اب اعتماد نہیں رہا۔ سائفر معاملے پر جنرل باجوہ نے کہا اچھے بچوں کی طرح رہو، 2/3 اکثریت دلا دوں گا ورنہ کیسز میں پھنسایا جائے گا اور الیکشن میں محض 30 نشستیں ملیں گی۔ عمران خان نے کہا کہ اب نہ بلہ رہا نہ بلے باز، تو اب کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ پلان سی کے بارے میں 8 فروری کو پتہ چل جائے گا۔ پی ٹی اے کی انڈر سی ٹیم کو بھی انتخابی مہم چلانے نہیں دی جا رہی۔ قانون ہے کہ الیکشن کمیشن 90 روز میں الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ 2 صوبوں میں حکومتوں کی تحلیل کیا، 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے۔ اکتوبر میں الیکشن ہونا تھے، تب بھی نہیں ہوئے۔ آئین کے خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر اور بانی پی ٹی اے عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ حامد خان اور رؤف حسن جیسے بیمار ذہن کے لوگوں کے اپنے خلاف بیانات کو مدنظر رکھتے ہوئے سندھ میں اپنی انتخابی مہم ختم کر رہا ہوں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری کردہ بیان میں شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ لوگ مجھے کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیا میں نے کبھی ان کے خلاف بات کی؟ میں بہت مایوس ہوں اور بہت افسردہ محسوس کرتا ہوں۔ ہم نے آل سانگڑ اور نواب شاہ میں جلسے کرنے تھے، لیکن میری ہی پارٹی کے سینئر لیڈرشپ کے حملے کے بعد میں اپنے تمام پروگرام اور تقریبات منسوخ کر رہا ہوں۔ جب تک خان صاحب خود طے نہیں کرتے میں کسی ریلی یا جلسے کی قیادت نہیں کروں گا۔ جبکہ اس کے بعد پھر خان صاحب نے شیر افضل مروت کے حوالے سے بیان دیا کہ وہ بہادر آدمی ہے، فرنٹ فٹ پر کھیلتا ہے۔ اس کے بعد پھر شیر افضل مروت نے دوبارہ اپنی جو الیکشن کیمپین ہے اس کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ میرے خلاف یہ مہم سندھ کی کامیاب مہم کو نیچا دکھانے کے لیے شروع ہوئی۔ میری عمران خان سے درجن بھر وکلا اور بہنوں کے ہمراہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رؤف حسن بانی پی ٹی اے مخالف صحافیوں کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی اے اور جے یو آئی شیرانی گروپ الائنس ختم کروایا۔ رؤف حسن نگراں حکومت میں موجود اپنے بھائی فواد حسن فواد کے لیے کام کر رہا ہے۔